Ako si Eugene Cuquilla, ang tag-iya sa Cuquilla Integrated Farm dinhi sa Purok 1, Barangay Danicop, Antiquera, Bohol. Natural nga mga pamaagi nga atong gigamit dinhi sa atohang pagpanguma sulod sa Cuquilla Integrated Farm. Ang Cuquilla Integrated Farm nagaserve pud ta diri og farm to table food, no? Alang sa atong mga customers nga gusto mo kaon o mga healthy nga mga pagkaon. Natay mga gipang-serve dinhi sa Cuquilla Integrated Farm nga organic food nga mga pagkaon. Kini nga atohang Cuquilla Integrated Farm, ang atohang mga pananom dinhi natay mga lettuce, napuntay kalabasa nga atong gipagapang sa taas, no? Napuntay eggplant, napuntay string beans, atay bagyo beans, og doon na po tayo mga siling labuyo. Tungkol kaya mao po tayo usa sa mga component nga ito'ng gamit sa ito'ng value-added products din sa Cuquilla Integrated Farm. Di sa Cuquilla Integrated Farm, nag-share po din sa mga technology kung mga best practices din sa Cuquilla Integrated Farm. Labi na yun din sa amuhang lungsod din sa Antiquera. Kini akong pagpanguma, nagsugod lang yun ko sa kanang small farm na backyard gardening. Ang akong mga pagpananom, doon ay mga organic yun nga mga pamaagi nga itong gigamit din tungod kay gusto na ko nga tanan na ko mga gipangkaon na aragod sud sa akohang tugkaran. Inaw kinahanglan mo adto pagmerkado para mopalit. Mao ni ang akohang sinugdanan yun hangtod nga nag-anam kadako ang akohang pamaagi sa pagpanguma sa organiko nga pamaagi tungod kay nag-explore pug ko og laing mga pamaagi para ma-sustain ang akohang organic farming. Ang kining pagpanguma, labi na gyud sa organic nga mga pamaagi, dako kayo ni og ikatabang. Labi na gyud sa mga tao nga mga healthy conscious, labi na nako. Ikaduha, ang kining pagpanginabuhi nga wala kay mga gigamit nga mga chemical, natural nga mga pamaagi. Una nga ako pong giganyo ni mga tao, labi na gyud tong mga wala pa ka practice sa organic nga pagpanguma. Nga kinahanglan magsugod gyud ta sa pag-practice sa organic nga farming. Tungod kay dako ni og ikatabang di lang sa atong paglawas, kundi kini gitawag dito og sustainable farming. Kini kong pagpananom sa organiko nga pamaagi, gawas nga magka-save ka sa imuhang galastuhon, makatabang punis kalikupan. Tungod kay di na kinahanglan niya mumalit pa og mga synthetic commercial tungod kay naa na dinhi, no, sa imuhang palibot daghang mga pamaagi nga atohang gamiton nga mga organic nga mga fertilizers nga ecosystem ang pamaagi. Gawas nga makatabang ta sa kalikupan, makatabang pud ta sa atohang panglawas tungod kay healthy, nakasiguro ta nga healthy ang atohang gipangkaon tungod kay kita mismo ang nagtanom sa atohang kaugalingong tugkaran. Ako sang gipasalamatan ang tanang mga ahensya nga nagpaluyo nini nga programa sa suhid sa malampusong mag-uumang bulanon. Labi na gyud sa atohang Office of the Provincial Governor, pinagi ni Governor Aris Umintado, atohang Office of the Provincial Agriculture, Ma'am Lisa Kirog, ang amuhang lungsod sa Antiquera, atohang Municipal Agriculture Office, pinagi sa atohang OIC nga si Ma'am Crispina Carahay Himintisa, o sa tanang mga ahensya nga nagpaluyo nini nga maong programa o labi na gyud sa mga komunidad dinhi sa lungsod sa Antiquera. Kini nga maong programa dako kay nigkatabang alang sa atohang mga organic farmers nga mas magkugi pa gyud sila, madasig sila sa pagpadayon nining maong programa aron nga mulambo ang atohang mga mag-uuma pinagi sa sustainable livelihood farming pinagi sa organiko nga pamaagi sa pagpanguma. Daghang salamat o mayong adlaw kaninyong tanan.